Ma'am LV, Belga, yours na go. Yellow stripes, large to XL. Kaya to i-flex ng mga small med, mga mami. Pwede rin siyang pang-cover lang. Bawa naka sexy top kayo, pwede. Sabi ko lang. Okay. Ma'am Arlene, yours na. 32, 33 eh. Size 32, 33. Yeah. Okay. This one. 32, 33 mga mami. Ito medyo pang rugged ang atake na itong mga madam. Rugged. 32, 33. Good. Gen Z. 200 pesos. 32, 33. Code Gen Z. 200 pesos. Next mga mami. This one is nice. Okay? Para siyang barong. Very pang formal mga mami. Ang ganda niya. This one in color black. Para siyang may vest. Nakadikit. Pero it's a black polo. Plain black polo. Ang ganda ng vest niya. Okay? Para sa mga nag-o-opisina kong mga kumari dyan. Small, medium, large. Code black. 50 pesos. Ma'am Churito, Gen Z, yours na. Code is black. Maganda to mga mami. 50 pesos. Ma'am Arlene, yours na. Next mga mami, 26. 20, bitin lang to, bitin. Kasi bitin nung suot ko, ha. This one, 24, 26, semi-stretch. Bitin lang din siya. Okay, good. Maliit, 150 pesos. Katulad lang yan nung suot ko. Ma'am Marietta, visible po. Good, maliit, 24, 26. Bitin lang ang atake niya. Good, maliit. Has mga auntie. Next na. This one is very Zara levels, mga mami. Pang-office siya, ha. Very Zara. Kumpleto butones, mga mami, hanggang baba. Syempre, long sleeves to. Okay, large to XL. Good. Zara levels. Code Zara levels. Ganda niya. 50 pesos. Ma'am LB, maliit. Yours na. Yours na, Ma'am LB. Large XL, Zara levels, 50 pesos. Zara. Uy, lobat agad. Ano ba yun? As Zara levels, ayaw niya siya. Why, mga mami? Next, size 29. Size 29. Pabarel pants to, mga mami, ah. Size 29. Yan siya. Okay, good. 29. 200 pesos. Yes, Ma'am Arlene. Good. 29. Barrel pants po. Barrel pants. Diyos ko dahil. Teka lang, mga auntie bells. Next, mga mommy, another black. Polo. Siyempre, maganda tela na to. Working buttons, mga madam. Very pang office. Small, medium, semi-large. 18. 50 pesos.